Yan, what's up guys? Magtanom tag ano guys na avocado. Anong tag avocado guys? Garing itanong na ko guys. Mali ano pa lang ni. Mali ka tulo na ni ka puno guys. So style na ko dre guys, kinakuha na ko ning dre guys. Oh. Na-open ako dre guys. Tapos bago isulod. So, daghan pa tag itanumay guys no. Ay pa guys oh. Padulong ta dito na side na tanuman na nako ra isaw. Isa. Tapos dito isa. So direta pa adto ta diri guys oh. Pa street diri pa adto dito. So ano guys no, daghang salamat sa inyong pagsuporta permente sa akong mga reels video. Daghang salamat guys. God bless.